Pozdrav svima! Kao što sam najavio, izašli smo znači na reku i sada ćemo odraditi jednu temu koja je vezana znači za reku. Jedan od mogućih scenarija u preživljavanju je savlađivanje vodene prepreke. U 50% slučajeva ćete naleteti u kriznoj situaciji da morate savladati neku vodenu prepreku. Da li će to biti reka, jezero, nije ni bitno, ali znači moramo znati neke stvari kako da uspješno i bezbedno pređemo preko te vodene prepreke. Ja ću vam pokazati jedan od načina koji se koristi. Za taj način je potrebno da imate šatorsko krilo, neki nož i parče užeta. Za ovaj način znači postoje dvije stvari. Možete koristiti u šatorsko krilo da napunite svoje stvari koje imate sa sobom, znači ranac i odelo. I druga varijanta je da napravite veći splav, da ga napunite sa lišćem. To ćemo sad pokazati u klipu. Kao što sam rekao, znači uzimamo šatorsko krilo, raširimo ga i sada ćemo prikazati jedan od načina. Znači punit ćemo ga sa lišćem i da napravimo znači što veći splav, da ima što veću plovnost. Znači ovako napunili smo šatorsko krilo, sad pristupamo znači zatvaranju. Znači morate zatvoriti šatorsko krilo znači tako dobro da nigdje ne smije pustiti vodu. I naravno pre svega da kažemo jako bitnu stvar, šatorsko krilo mora biti ispravno, znači ne smije biti sa rupama. Splav je spreman, sad pristupamo znači probi, sad ćete vidjeti.
Kao što ste mogli vidjeti, znači splav radi i možete bilo koju vodenu prepreku na ovaj način savladati. Hvala vam na gledanju i pozdrav svima.